Y bienvenido una vez más, Playner, a este tu canal, Play to Learn with RB. Soy RB y hoy vamos a jugar a Finish Wright Ace Attorney Trilogy. Bueno, pues vamos a empezar el primer juego de la trilogía del catacrack de los abogados Finish Wright. Ya sabéis que attorney, ese attorney en colmenarete, significa abogado. Es una manera bastante formal de decirlo. Vamos a tomar una captura para repasarlo luego. Habéis visto que ahí ponía captura seguita, está en italiano porque sí, también estoy aprendiendo italiano, soy así, estoy mal de la cabeza, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No hay otra. Entonces vamos a jugar al juego de la siguiente manera, sí, está todo ya preparado, comenzamos y vamos a hacer el primer caso del primer juego, el cual hizo que me enamorase de esta franquicia. Episode number 1, the first turnabout. Eso significa el primer giro dramático, el primer giro total. Turnabout. Es una palabra que de hecho se utiliza en todos los casos de aquí en adelante, ¿vale? Vamos a hacer una fotito también para repasarlo luego. Play the first turnabout. Yes. Voy a centrarme solo en las cosas que creo que no sepáis, ¿vale? En expresiones difíciles, en idioms y expresiones hechas que quizás no sepáis. Por ejemplo, gas son la onomatopeya de los suspiros. Damn it, why me? I can't get caught. Not like this. I gotta find someone to pin this on. Someone like him. I'll make it look like he did it. August the 3rd, 9:47 a.m. District Court Defendant Lobby number 2. Boy, am I nervous. Tío, qué nervios. Una manera bastante curiosa de decirlo. Y fijaros, ¿vale? Estoy haciendo fotos, es lo que habéis visto antes, ¿vale? Entonces ya digo, aquí tenemos, por ejemplo, The First Turnabout. Esta es una que va a salir ahora. Y he cogido esta expresión, The First Turnabout, ya sabéis, significa el primer giro trascendental. Y esta, someone to pin this on, pin something on someone, es encasquetarle algo a alguien, incriminar a alguien de algo. En este caso podríamos traducir cargar el muerto, ¿no? Literalmente. Bien. Y boy am I nervous. Tío, qué nervios. Tío, vaya nervios. Right. Bueno, esta es mía, es nuestra jefa. Oh, hiya, Chief. Chief es jefa, jefe. I'm glad I made it on time. Well, I have to say, Phoenix, I'm impressed. Not everyone takes on a murder trial right off the bat like this. Right off the bat, así por las buenas. It says a lot about you and your client as well. Thanks. Actually, it's because I owe him a favor. Le debo un favor. I owe him a favor. Le debo un favor. Favor? You mean you knew the defendant before this case? ¿Quieres decir que conocías al acusado antes de este caso? Defendant es acusado. Yes. Actually, I kind of owe him my job right now. O sea, le debo mi trabajo de ahora. He's one of the reasons I became an attorney. Attorney ya hemos dicho que es abogado de manera formal. Well, that's news to me. I want to help him out any way I can. Just really want to help him. I owe him that much. It's over. My life, everything, it's all over. Is that your client screaming over there? Yeah, it's him. Death, despair. Despair es la desesperación. I'm gonna do it. I'm gonna die. Sounds like he wants to die. Bueno, gonna die es una manera de decir going to muy informal. Nuestro amigo Butts es que habla de manera muy informal. Ahora veréis que es una manera peculiar suya la que tiene. Yep. Ese side de ahí es como un suspiro de nuevo. Nick. Hey. Hi there, Larry. Hey there, Larry. Dude, I'm so guilty. Tell them I'm guilty. Soy tan culpable. Diles que soy culpable. Give me the death sentence. I'm afraid to die.
O sea, ese ain't afraid, I ain't afraid to die, yo no estoy asustado de morir, no me asusta morir, I am not, ¿de acuerdo? De manera informal también. No hagáis esto, por favor, no habléis así, es muy informal. What? What's wrong, Larry? Oh, it's all over. I'm finished. Finished. I can't live in a world without her. I can't. Who took her away from me, Nick? Who did this? Oh, Nick, you gotta tell me, who took my baby away? Se refiere a su novia. The person responsible for your girlfriend's death? The newspapers say it was you. O sea, que supuestamente la ha matado él. Y nosotros tenemos que demostrar que no ha sido así. My name is Phineas Wright. Here's the story. My first case is a simple, fairly simple one. Fairly, bastante simple. Fairly simple, bastante simple. A young woman was killed in her apartment. The guy they arrested was the unlucky sap dating her. Unlucky sap, el tonto de bote, el tonto del culo de turno que estaba saliendo con ella, ¿no? El tío sin suerte, literalmente. Larry Butts, my best friend since grade school. Our school had a saying, when something smells, it's usually the butts. Nuestra escuela, nuestro colegio tenía un dicho, cuando algo huele normalmente es el culoz, ¿vale? Butts suena muy parecido a butt en inglés, con dos T's, sabes que es culo trasero. In the 23 years I've known him, it's usually been true. He has a knack for getting himself in trouble. Tiene ese gustillo, esa facilidad para meterse en problemas. Has a knack for getting himself in trouble. Knack for something, ¿vale? Tener facilidad para algo. One thing I can say, though, it's usually not his fault. He just has terrible luck. But I know better than anyone that he's a good guy at heart. That, and I owe him one, which is why I took the case to clear his name. And that's just what I'm going to do. Es justo lo que voy a hacer. August the 3rd, 10 a.m., District Court, Courtroom number 2. Court is now in session for the trial of Mr. Larry Butts. Trial es el juicio. The prosecution is ready, Your Honor. La acusación está preparada, Su Señoría. The defense is ready, Your Honor. La defensa está preparada, Su Señoría. Mr. Wright, this is your first trial, is it not? Yes, Your Honor. I'm a little nervous. Your conduct during this trial will decide the fate of your client. Murder is a serious charge. For your client's sake, I hope you can control your nerves. For your client's sake es por el bien de su cliente, por el interés de su cliente. Thank you, Your Honor. Mr. Wright, given the circumstances, I think we should have a test to ascertain your readiness. Deberíamos hacer un pequeño test para comprobar su preparación. Yes, Your Honor. Hands shaking, eyesight fading. Le están temblando las manos, se le va la vista, ¿no? Se le desvanece. The test will consist of a few simple questions. Answer them clearly and concisely. Please state the name of the defendant on this case. Por favor, diga el nombre del acusado. En este caso, bueno, pues si habéis estado atentos, es Larry Butts. Este mini test está hecho para comprobar si tenemos un coeficiente intelectual superior a 1. En mi caso lo hemos conseguido, gracias a Dios, tenéis esa suerte. The defendant, well, that's Larry Butts, Your Honor. Correct. Just keep your wits about and you'll do fine. Keep your wits about es una palabra muy interesante, es como mantente despierto, mantén tus neuronas activas. Wit es como ingenio y dim wit es un insulto que es ingenio débil. Este lo vimos en un vídeo de The Witcher hace unos meses. Next question. This is a murder trial. Tell me what's the victim's name. ¿Cuál es el nombre de la víctima?
I know this one. Glad I read the case report cover to cover so many times. Cover to cover de principio a fin. Literalmente es de portada a contraportada. It's... Wait. Oh. No way. I forgot. I'm drawing a total blank here. Me he quedado en blanco completamente. Drawing a total blank. Me he quedado completamente en blanco. Phoenix, are you absolutely sure you're up to this? You don't even know the victim's name? Nuestra jefa está flipando con nosotros. Oh, the victim. Of course, I know the victim's name. I just forgot temporarily. I think I feel a migraine coming on. Look, the victim's name is listed on the court record. Vale, eso abajo a la derecha veis que hay una R. Si yo aprieto aquí, puedo mirar. Just press the R button to check it at any time, ¿ok? Pues sí, justo, vamos a hacerlo. Entonces podemos mirar el Attorney's Badge, que sería la insignia de abogado. No one would believe I was a defense attorney if I didn't carry this. Nadie creería que soy un abogado defensor, ¿no? Si no llevase esto. Y la otra es Cindy's Autopsy Report, el informe de la autopsia de Cindy, que es el nombre de la fallecida. Y ahí aparece, pues eso, los datos, ¿no? Esto tendremos que mirarlo bastante a menudo. Dice loss of blood, cause of death, loss of blood due to blunt trauma. Sería un trauma contundente, un golpe contundente, con violencia. Remember to check it often. Do it for me, please. I'm begging you. I'm begging you, te lo suplico. Mr. Wright, who's the victim in this case? Bueno, pues ya lo sabemos. Cindy Stone. The victim's name is Cindy Stone. Sorry. Correct. Now tell me, what was the cause of death? ¿Cuál ha sido la causa de la muerte? She died because she was, bueno, si os habéis fijado, ya os lo he dicho, hit with a blunt object. She was struck once by a blunt object. Correct. You've answered all my questions. I see no reason why we shouldn't proceed. You seem much more relaxed, Mr. Wright. Good luck. Good for you. Thank you, Your Honor. Because I don't feel relaxed, that's for sure. Well then, first, a question for the prosecution, Mr. Payne. Prosecution, acordaos, la acusación. Yes, Your Honor. As Mr. Wright just told us, the victim was struck with a blunt object. Would you explain to the court just what that object was? The murder weapon was this statue of the thinker. Weapon es arma, un arma blanca normalmente, también puede ser un arma de fuego, ¿no? It was found lying on the floor next to the victim. I see. The court accepts it into evidence. Se acepta como evidencia. Veis que el juez habla de una manera muy formal. Este juego siempre se lo recomiendo a mis alumnos que se quieren preparar un C1 como mínimo, o los writings formales, ¿no? Emails formales y demás. It's rather heavy, ¿no? Es bastante pesada, ¿no? La estatua. Right. Be sure to pay attention to any evidence added during the trial. That evidence is the only ammunition you have in the court. Ammunition, munición. Y el diminutivo es ammo, ¿vale? Se utiliza mucho también en los juegos de los shooters. Supongo que lo sabéis. Use the R button to check the court record frequently. A callar todo el mundo. Mr. Payne, the prosecution may call its first witness. May call its first witness puede llamar a su siguiente, a su primer testigo. Witness es testigo y may es un verbo modal que se utiliza mucho en casos formales. Me estoy poniendo demasiado en modo profe, creo. Bueno, sí, es muy formal lo que estáis leyendo. The prosecution calls the defendant Mr. Butts to the stand. Al estrado, to the stand. Chief, what do I do now? ¿Qué hago ahora? Pay attention. You don't want to miss any information that might help your client's case. Might es lo mismo, es otro modal, igual que may. You'll get your chance to respond to the prosecution later, so be ready. Let's just hope he doesn't say anything unfortunate. Huh. Larry gets excited easily. This could be bad. Bueno, pues ahí tenemos a nuestro amigo. Ahem. Mr. Butts, is it not true that the victim had recently dumped you?
¿No es cierto que la víctima le había dejado recientemente? Dump someone es dejar a alguien. Hey, watch it, buddy. Cuidado, chaval. We were great together. We were Romeo and Juliet, Cleopatra and Mark Anthony. Didn't they all die? I wasn't dumped. She just wasn't taking my phone calls or seeing me ever. No me dejó, simplemente no me cogía el teléfono o me veía nunca. What's it to you anyway? ¿A ti qué te pasa, tío? Mr. Butt. But what you describe is generally what we mean by dumped. In fact, she had completely abandoned you and was seeing other men. She had just returned from overseas del extranjero, with one of them the day before the murder. Fijaros que lo que está intentando hacer es acorralarle, ¿no?, al pobrecillo, diciéndole que, bueno, el motivo, el móvil que tenía para matarla era básicamente los celos, porque estaba con otros hombres. What you mean one of them? Ese what ya es un what do you, pero muy informal. No lo escribáis, por favor, no lo digáis. Lies! All of it! Lies! I don't believe a word of it! Your Honor, the victim's passport. According to this, she was in Paris until the day before she died. The victims apparently arrived home from Paris at 7:30. Bueno, sí, el 30 del 7, ¿vale? Ya sabéis que en inglés se suele ordenar al revés. The day before the murder. Esto ha sido añadido como evidencia. Indeed, she appears to have returned the day before the murder. Indeed es en verdad o verdaderamente. Dude, no way! The victim was a model, but did not have a large income. No tenía mucho dinero, no ganaba mucho dinero. La víctima, ¿no? It appears that she had several sugar daddies. Parece que tenía bastantes sugar daddies. Bueno, supongo que eso ya sabéis lo que es. La asesinada tenía una vida curiosa. La víctima, perdón. ¿Daddies? ¿Sugar? Bueno, el pobrecito Larry es inocente, no sabe a qué se refiere. Yes, older men who gave her money and gifts. Sí, hombres mayores que le daban dinero y regalos. Sí, es una manera bastante light de describirlo. She took their money and used it to support her lifestyle. Dude! We can clearly... Bueno, le ha entendido básicamente como, tío, ¿qué dices, no? We can clearly see what kind of woman this Mrs. Stone was. Tell me, Mr. Butts, what do you think of her now? Fijaros que el cabrón lo que está haciendo es intentar cabrear al pobrecito Larry para que diga, bueno, pues sí, como me era infiel, era una hija de su madre y la maté por su culpa. La maté por eso, ¿no? Pero no queremos que lo admita, ¿no? Por eso nuestra jefa dice, Wright, I don't think you want him to answer that question. Yeah, Larry has a way of running his mouth in all the wrong directions. Larry tiene una facilidad estupenda para irse de la boca de todas las maneras posibles. Should I wait and see what happens or stop him from answering? No vamos a dejar que responda. Somos unos buenos abogados defensores. No podemos permitir que responda esa pregunta. My client had no idea the victim was seeing other men. That question is irrelevant to this case. Wins. Es como que... ha hecho así, se ha echado para atrás. Dude, Nick, what do you mean irrelevant? That cheating she-dog, esa maldita zorra, esa guarra... Bueno, she-dog es perra, ¿vale? Literalmente, está muy feo, no utilicéis eso, por favor. Y cheating, lo dice sin la G, también es muy informal. Cheating es como... Que me está engañando, ¿no? Esa perra engañadora, esa perra mentirosa. Es muy feo esto, ¿vale? I'm gonna die. I'm just gonna drop dead. Yeah, and when I meet her in the afterlife, I'm going to get to the bottom of this. Bueno, básicamente el cabroncete del abogado, la acusación ha conseguido lo que quería, que es acusar o incriminar, hacer pensar al jurado que él lo ha hecho, ¿no? Ha cabreado a Larry y se ha ido de la boca. Let's continue with the trial, shall we? Continuemos con el juicio, ¿vale? Ese shall we es muy formal. Bueno, pues lo que tenemos que conseguir es demostrar, porque lo habéis visto al principio, habéis visto que fue el tío que tenía la estatua en la mano, que fue él y no nuestro amigo Larry. Vamos a conseguirlo, no os preocupéis. I believe the accused's motive is clear to everyone. Yes, quite.
Oh boy, this is not looking good. Next question. You went to the victim's apartment on the day of the murder, did you not? Did you not es muy formal. Normalmente se dice didn't you? Well, did you or did you not? Well, maybe I did and maybe I didn't. El tío se quiere hacer el inteligente y la está cagando todavía más. He went. What do I do? Have him answer honestly or stop him from answering. Que responda sinceramente o le detenemos. Bueno, aquí da un poco igual. Voy a decirle que sea sincero. I know. I'll send him a signal. Tell the truth. Yeah, I was there. I went. Order. Well, Mr. Butts. Dude, chill. She wasn't home, man, so, I didn't see her. Your Honor, the defendant is lying. Lying? The prosecution would like to call a witness who can prove Mr. Butts is lying. Witness, acordaos que es acusado. Perdón, testigo. Well, that simplifies matters. Who is your witness? The man who found the victim's body. Just before making the gruesome discovery. Gruesome es terrible. He saw the defendant fleeing the scene of the crime. Fleeing es huyendo, escapando. Order! Order in the court! Mr. Payne, the prosecution may call its witness. ¿Veis que es muy formal el juez? Yes, Your Honor. This is bad. On the day of the murder, my witness was selling newspapers at the victim's building. Please, bring Mr. Frank Sowit to the stand. El señor Frank lo vio. Sowit. Sowit es un apellido que suena como Frank Sowit. Es Frank lo vio. Frank lo vio. Sería de apellido, ¿no? Es el señor Frank lo vio. El señor lo vio. Y to the stand es el estrado. El juego tiene muchos juegos de palabras. Mola mucho. Bueno, este es el asesino, es el que lo hizo y ahora tenemos que demostrar que fue él. Mr. Sowit, you sell newspaper subscriptions, is it correct? Oh, yes, newspapers, yes. Mr. Sowit, you may proceed with your testimony. Please tell the court what you saw on the day of the murder. Witness testimony, witness account. I was going door to door selling subscriptions when I saw a man fleeing an apartment. I thought he must be in a hurry because he left the door half open behind him. Half open es a medio abrir, entreabierta. Thinking it strange, I looked inside the apartment. Then I saw her lying there, a woman, not moving, dead. I quailed in fright and found myself unable to go inside. I quailed in fright es como que me entré en pánico. I thought to call the police immediately. However, the phone in her apartment wasn't working. I went to a nearby park and found a public phone. I remember the time exactly. It was 1 p.m. The man who ran was, without a doubt, the defendant sitting right over there. Bueno, pues esto es básicamente el testimonio que ha dado. Y es mentira, hay algo que contradice nuestras pruebas. Y en esto consiste el juego, en buscar evidencias que contradicen los testimonios. Y el que haya estado atento seguro que lo ha sacado. Larry, why didn't you tell the truth? I can't defend you against a testimony like that. Incidentally, why wasn't the phone in the victim's apartment working? Incidentally no es accidentalmente, es un false friend, muchos alumnos siempre se confunden, es curiosamente. Oye, curiosamente, por curiosidad, ¿por qué no funcionaba el teléfono? Your Honor, at the time of the murder, there was a blackout in the building. Blackout, un apagón. Aren't phones supposed to work during a blackout? Yes, Your Honor. However, some cordless phones do not function normally. Cordless, sin cuerda, ¿no? Sin cordón, es básicamente inalámbrico. The phone that Mr. Sowit used was one of those. Your Honor, I have a record of the blackout for your perusal. For your perusal, o perusal en colmenerete, a su disposición.
Voy a beber que estoy hablando un montón. Y esto, como es en directo así, nada más que para vosotros, para que lo gocéis, en modo pum pum pum, pues me tengo que beber. ¿Vale? Bueno, sí, ya está. Oh, importante, electricity to Mrs. Stone's building was out from noon to 6 p.m. on the day of the crime. Importante, ¿vale? Now, Mr. Wright, yes, Your Honor. You may begin your cross-examination. Cross-examination, interrogatorio. Cross-examination, Your Honor? All right, this is it, the real deal. What exactly am I supposed to do? Why, you supposed to lies in the testimony the witness just gave. Lies? What? He was lying? Your client is innocent, right? Then that witness must have lied in his testimony. Or is your client really guilty? How do I prove he's not? You hold the key. It's in the evidence. Compare the witness's testimony to the evidence at hand. There's bound to be a contradiction in there. Debe haber una contradicción. First, find contradictions between the court record and the witness's testimony. Then, once you've found the contradicting evidence, present it and rub it in the witness's face. Rub it, restrígaselo en la cara al testigo. Okay. Open the court record with the air button and then point contradictions in the testimony. Como mola este juego, si es que es la leche. Pues vamos a ello. Bueno, podría ir examinándole, lo que pasa es que tardaríamos media hora. En este caso es un caso sencillito. Entonces vamos a ir directamente a donde está la contradicción, ¿no? ¿Ves? Dice, I remember the time exactly, it was 1 p.m., ¿no? Pero claro, si nosotros miramos la autopsia, pone que fue entre las 4 y las 5. Así que vamos a presentárselo. You found the body at 1 p.m.? You're sure? Yes, it was 1 p.m. for certain. Frankly, I find that hard to believe. Your statement directly contradicts the autopsy report. The autopsy notes the time of death at sometime after 4 p.m. There was no body to find at 1 p.m. How do you explain this 3-hour gap? ¿Cómo explicas esta diferencia de 3 horas? This is trivial. The witness merely forgot the time. Merely, simplemente. After this testimony, I find that hard to believe. Mr. Sowett, why were you so certain that you found the body at 1 p.m.? That's a really good question. Great job, Wright. Way to put it on the spot. Es una gran forma de ponerle contra las cuerdas. That's all you have to do. Point out contradictions. Lies always beget more lies. Las mentiras siempre dan lugar a más mentiras. So, see through one and their whole story falls apart. Cómo mola la música. Wait, I remember now. Would you care to give your testimony again? Bueno, se va a inventar algo, hay que pillarle de nuevo. Qué cabroncete. You see, when I found the body, I heard the time. There was a voice saying the time. It was probably coming from the television. Oh, but it was 3 hours off, wasn't it? I guess the victim must have been watching a video of a taped program. Estaba viendo un programa grabado, ¿no? Por eso había esa diferencia de hora. That's why I thought it was 1 p.m. Terribly sorry about the misunderstanding. Pero esto de nuevo contradice las evidencias que tenemos. ¿Por qué? Because there was a blackout. Hubo un apagón. I see, you had the voice saying the time on the tape program. Mr. Wright, you may cross-examine the witness. Pues vamos a pillarle. You know what to do. I got this one.
Of course, Chief, don't worry. Vamos a ir directamente. You see when I found... No, esto no es. Mola un montón. De hecho, ahora mismo esto que se ve en verde podría apretar a la L. Si veis abajo a la derecha pone press. Y puedo preguntarle detalladamente y te enteras de diálogos muy divertidos, ¿no? Yo voy a ir un poco en modo speedrun para no aburriros y que lo veáis, digamos, el primer caso. Espero tardar menos de una hora. De hecho, yo llevo media hora ya. It was probably coming from the television. Pues aquí es donde tenemos que presentar la evidencia de que hubo un blackout. ¡Toma esto! Objection! Protesto. Hold it right there. Espera. The prosecution has said there was a blackout at the time of the discovery. And this record proves it. You couldn't have heard the television or a video. The defense has a point. Do you have an explanation for this, Mrs. Sowett? No, I find it quite puzzling myself. Quite. Wait, I remember now. Se va a inventar otra el cabroncete. Mr. Sowett, the court would prefer to hear an accurate testimony from the very beginning. Accurate es justo, no es adecuado, sin ningún tipo de modificación. The constant corrections are harming your credibility. Estas correcciones constantes están dañando su credibilidad. That, and you seem rather distraught. Y eso y que parece usted bastante nervioso. My apologies, Your Honor. It must have been the shock of finding the body. Very well, Mr. Sowett. Let's hear your testimony once more, please. A ver qué se inventa esta vez. Actually, I didn't hear the time, I saw it. Ahora no lo escuchó, lo vio. There was a table clock in the apartment, wasn't there? Yeah, the modern weapon. The killer used it to hit the victim. That must have been what I saw. Entonces está diciendo que vio la hora en el reloj, que era el arma del homicidio. Pero es falso, porque es una estatua del pensador. The defense may cross-examine. Bueno, esta es bastante fácil. Gladly, contento. Glad, ya sabes que es contento. Gladly es como muy contento. Fijaros que la musiquita va cambiando ya. Wait just a moment. The murder weapon wasn't a clock. It was this statue. Now, how is this supposed to be a clock? What you with your objections and your evidence, just who do you think you are? Just answer the question, Mr. Sowett. Uy, perdón. Vaya, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, perdón. Hey, I saw it there, okay? That's a clock. Your Honor, if I may, si me permite. Yes, Mr. Payne. As the witness stated, this statue is indeed a clock. Ahora viene cuando vais a flipar, vais a cagaros ladrillos, vais a torceros el culo, porque sí, esta estatua es un reloj. The neck is a switch. You just tilt it and it says the name of the time out loud. Sí, el cuello es un switch, es un interruptor. Entonces lo inclinas, you tilt it, y dice el nombre. Joder, y dale con el nombre. La hora en voz alta. Out loud, en voz alta. As it doesn't look like a clock, I submitted it as a statue. My apologies. Como no parecía un reloj, lo entregué como evidencia, como estatua. Mis disculpas, lo sabías, cacho perro. Lo sabías, por eso lo has ocultado. I see. So the murder weapon was a table clock after all. Well, Mr. Wright, it appears that the witness's testimony was correct. This is a clock. Do you have any problems with this testimony? Of course we have. Your Honor, there is a gaping hole in the witness's testimony. Gaping hole es como un agujero, algo que no cierra, algo que no encaja. The only way he could have known the weapon was a clock is to hold it in his hand. Yet, the witness testified that he never entered the apartment. Clearly a contradiction.
Indeed, verdaderamente. The witness knew it was a clock because he went into the apartment. You're lying. You were inside the apartment on the day of the murder. Oh yeah? Prove it! Prove I went in there! I'll do better than that. I can prove you were the one who killed her. You struck her with the clock, and the shock of the blow triggered the clock's voice. Trigger desactivó, ¿no? El golpe, la sacudida del golpe activó la voz del reloj. That's what the sound... Joder. That was the sound you heard. Order in the court. Intriguing. Please continue, Mr. Wright. Yes, Your Honor. Mr. Sowitt, the sound must have left quite an impression on you. Understandable, since the murder weapon spoke just as you hit the victim. That voice was burned into your mind. Esa voz fue grabada a fuego en su mente. That's why you were so certain about the time. What's the meaning of this? This is all baseless conjecture. Son todos conjeturas sin base alguna. Baseless? Just look at the witness's face. No. Would the witness care to elaborate? Did you strike the victim with a clock? That day, I never, the clock, I heard, no, I mean, I saw, No. ¿Nos ha lanzado el peluquín a la cabeza? Shut up, I hate you. It was him, I tell you, I saw him. He killed her and should burn, give him death. Order in the court, I say. Your Honor, a moment, please. Aquí viene el último comodín del abogado. There isn't a shred of evidence supporting the defense's claim. Shred of evidence, rastro de evidencia. Shred, ya sabes que es como un fragmento, ¿no? Por ejemplo, the shreds of broken glass, ¿no? Los fragmentos de un cristal roto. Mr. Wright, Your Honor, you claim the sound the witness heard came from the clock. Do you have any evidence? The whole case is riding on this. I better think it carefully. Through carefully. Bueno, pues todo el caso depende de esto. Será mejor que lo piense detalladamente o con cuidado. Your Honor, the sound Mr. Sowitt heard was definitely this clock. A fact which is clear if you simply examine. Try sounding the clock. Intentas poner el reloj. Fijaros arriba a la derecha, esa es nuestra vida. Yo como he ido acertando toda la primera, tengo toda la vida. Pero si te vas equivocando, te mueres en el caso y tienes que volver a intentarlo. A no ser que, bueno, que vayas guardando. Try sounding the clock. Let's sound the clock now. Here, in this court. Your Honor, may I have the clock? ¿Podría darme el reloj? De manera muy educada, con el may, ya lo hemos visto varias veces. I ask the court to listen very carefully. Beep. Eso es un sonido, a beeping sound, ya sabes que es como un pitido. I think it's 8:25. That certainly is a strange way to announce the time. Well, he is the thinker after all. So, we've heard the clock, but what are your conclusions, Mr. Wright? Mr. Payne, can you tell me what time is it now? Ojo, ¿qué hora es ahora? It's 11:25. Ah! As you can see, this clock is exactly 3 hours slow. Está 3 horas atrasado. Precisely the discrepancy between what Mr. Sowitt heard and the actual time of death. So, Mr. Sowitt, try to talk your way out of this one. Intenta irte de esta, ¿no? Intenta salir de esta. Pues lo va a conseguir. You forgot one thing. Te has olvidado de una cosa. What's the talking about now? What's he talking about now? While it may seem like that clock is running 3 hours slow, aunque parecería que ese reloj va 3 horas atrasado, it proves nothing. How do you know it was running 3 hours slow on
the day of the murder? ¿Cómo sabe usted que estaba atrasado 3 horas en el día del asesinato? If you can prove that, you don't have a case. Si no puedes probar eso, no tienes un caso. He's right. How am I going to prove that? Damn it, I was so close. Mr. Wright, it seems you lack the critical evidence to support your claim. Parece que carece usted de la evidencia crítica para apoyar su argumento. Claim, argumento, enunciación, ¿no? Sí, argumento. Yes, Your Honor. This means I cannot let you indict the witness. Esto significa que no puedo permitirle inculpar al testigo. Indict, inculpar, y cannot es una manera muy formal de decir can't, ¿no? Cannot, por separado. Unfortunately, this ends the cross-examination of me, Mr. Frank Sowett. I come all the way down here to testify, and look what happens. You treat me like a criminal. A criminal! You lawyers are all slime. Los abogados sois todos unas babosas. Slime, eso es unas sanguijuelas, ¿no? Podríamos traducir también. I almost had him. Casi lo tenía. Bueno, chicos, pues nada, lo dejamos aquí. Esto ha sido todo en el primer caso. Por desgracia, Phoenix no consigue resolverlo. Lo dejamos ahí. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Not so fast, Mr. Sowett. Tranquilos, que viene nuestra amiga, la jefa, a salvarnos el culo. Mia, I mean, Chief. Listen up, Wright. Don't throw this one away, not like this. Think. But Chief, it's over. I can prove the clock was slow the day of the murder. Nobody can prove that. Well, yes. But that doesn't mean you can still win. Try thinking out of the box. Try thinking out of the box. Intenta pensar fuera de la caja. Esto es, intenta ser creativo. Don't waste time doubting the facts. Assume the clock was 3 hours slow and think through it. Ask yourself, why was the clock 3 hours slow? Figure out the reason and you will have your proof. Right? Can you think of the reason as to why the clock would be 3 hours slow? Of course I can. Wait, maybe I can prove it. You must have an evidence proving somewhere that can prove it. Bueno, perdón, lo he leído mal. You must have evidence somewhere that can prove it, Wright. Find it and let them have it. Well, Mr. Wright, you say the clock was already running slow on the day of the murder, but have you found the evidence to support this claim? Of course I have. There is a piece of evidence in the court record that can prove my claim beyond a doubt. Tough words. Let's see you pull this one off. Sí, duras palabras, pero vamos a ver cómo lo demuestras. Let's see this evidence that proves why the clock was running slow. Y la evidencia es, amigos míos, el pasaporte. Y ahora veréis por qué. The victim had just returned home from abroad the day before the murder. As we all know, the time difference between here and Paris is 9 hours. When it's 4 p.m. here, it's 1 a.m. the next day there. The clock wasn't 3 hours slow, it was 9 hours fast. No es que estuviera 3 horas adelantado, sino que estaba 9 horas adelantado. The victim hadn't reset her clock since returning home. That's why the time you heard when you struck her dead in her apartment was wrong. Proof enough for you, Mr. Sowett, or should I say, Mr. Did It. El señor lo hizo. ¡Toma por culo! Ya está, le hemos dejado cao. Esto no pasa en la vida real, como podéis imaginaros. Order, order, I say. Well, this case has certainly turned out differently than we all expected. Mr. Payne, your witness? He was arrested and has been taken away, Your Honor. Very well. Mr. Wright? Yes, Your Honor. I have to say I'm impressed.
don't think I've ever seen someone complete a defense so quickly and find the true culprit of the at the same time. Culprit, culpable. Ese culprit. Thank you, Your Honor. At this point, this is only a formality, but this court finds the defendant, Mr. Larry Butts, not guilty. Muy bien, fenomenal, enhorabuena, estupendo, hemos ganado. Somos muy listos. And with that, this court is adjourned. Bueno, pues hemos finalizado, vamos a dejarlo ahí, chicos. Esto es el primer caso, es un caso de muestra, pero fijaros la cantidad de palabras que hemos aprendido durante el juego de hoy. Vamos a empezar, entonces voy a ir súper rápido, a ver si eres capaz de acordarte de las palabras antes de que yo las diga. Attorney, abogado, de manera formal. Turnabout, giro trascendental. Pin something on. Colgarle algo a alguien, cargarle el muerto a alguien. Boy, am I nervous. Tío, qué nervios. Trial, juicio. Right off the bat. Así por las buenas. I owe him a favor. Le debo un favor. Defendant, acusado. Despair, desesperación. Guilty, culpable. Fairly simple, bastante simple. Unlucky sap, el desafortunado de turno, ¿no? El tontolaba, creo que lo he traducido antes. Sí, básicamente un pobre infeliz. What something smells, it's usually the butts. Bueno, esto lo he puesto como curiosidad, pero que sepáis que saying es un dicho, ¿no? La escuela tenía un dicho, cuando algo huele normalmente es el cool-off. Knack for getting himself in trouble. Tiene esa facilidad para meterse en líos. Bueno, sí, trial, que ya lo hemos visto, juicio. Prosecution, la acusación. Y your honor, su señoría. Aquí que hemos visto, for your client's sake, ¿no? Por el interés de su cliente. Ascertain your readiness, comprobar su preparación. Just keep your wits about. Por favor, manténgase despierto, ¿no? Atento, utilizando los wits, utilizando el ingenio. ¿Qué significaba cover to cover? De principio a fin. Y I'm drawing a total blank here. Me he quedado completamente en blanco. ¿Qué significa attorney's badge? Es una insignia de abogado. Luego, blunt trauma. Es un traumatismo contundente. Blunt trauma. I'm begging you. Te lo suplico. Murder weapon, el arma del asesinato. Ya sabes que weapon es arma blanca normalmente. También puede ser un arma de fuego, pero en este caso es arma blanca. Ammunition, munición, que es ammo. Digamos, disminuye, se resume en ammo, el diminutivo. Witness, testigo. Y the prosecution may call its first witness. La acusación puede llamar a su primer abogado de manera muy formal. A su primer acusado, perdón. To the stand, al estrado. Dumped you. Le dejó, le abandonó. Acordaos que era con lo que le atacó al principio. Overseas, el extranjero. What you mean, ¿a qué te refieres? Es un what do you mean informal. Indeed, verdaderamente o en verdad. Voy a beber porque me estoy quedando seco. Large income, es decir, unos grandes ingresos. Has a way of running his mouth in all the wrong directions. Tiene una gran facilidad para irse de la boca en todas las formas posibles, de todas las formas posibles. Shall we? Es como una pregunta muy formal. ¿Os parece? ¿No? ¿Les parece? Gruesome, terrible. Fling,
huyendo, que viene del verbo flee, con 2 es, que por cierto es hada en alemán. To the stand. Bueno, sí, Mr. Frank saw it, ya sabéis que es el juego de palabras del señor Frank lo hizo. ¿Qué más tenemos? I quailed in fright. Entré en pánico. Incidentally, que no era accidentalmente, sino curiosamente. Fijaros la cantidad de palabras que habéis aprendido con un ratito. Vamos, no llega... Hemos estado jugando, yo creo, 20, sí, como 40 minutos, 45, no más. Blackout, apagón. Cordless phones, teléfonos inalámbricos. For your perusal, a su disposición. Una expresión muy formal. Cross-examination, interrogatorio. There's bound to be a contradiction. Debe haber una contradicción. Casi seguro, ¿no? There's bound to be, debe de. Rub it in the witness's face. Restriégaselo en la cara al acusado. Al testigo, perdón. Se me va. 3-hour gap. Un hueco de 3 horas. Way to put it on the spot. Esa es una buena forma de ponerle contra las cuerdas. Lies always beget more lies. Las mentiras siempre dan lugar a más mentiras. Taped program. Es un programa grabado. Accurate es justo o adecuado. Ajustado, ¿no? Joder, ahora no me sale la palabra. Sí, digamos justo. Sí, es buena traducción. ¿Qué más tenemos? Harming your credibility. Dañando su credibilidad. Credibilidad. Distraught. Parece usted bastante nervioso. If I may. Si me lo permite. Muy formal. The neck is a switch. El cuello es un interruptor. You just tilt it. Lo inclinas. Tilt it. Inclinarlo. I submitted it as a statue. Lo entregué como evidencia. Gaping hole sería como este agujero sin explicación, ¿no? Que no tiene sentido. ¿Qué más? The shock of the blow triggered the clock's voice. Es decir, el impacto activó la voz. Trigger, activó. The voice was burned into your mind. La voz fue grabada a fuego en su mente. It's all baseless conjecture. Conjeturas sin base. Shred of evidence. Ningún rastro de evidencia. Shred es fragmento, ¿no? ¿Qué más teníamos por aquí? The whole case is riding on this. Todo el caso depende de esto. 3 hours slow. No es 3 horas lento, sino 3 horas atrasado. Try to talk your way out of this one. Intenta salirte de esta. Intenta escabullirte. Fijaros, es que, bueno, no sé ni cuántas fotos he hecho. You lack the critical evidence to support your claim. Es decir, carece usted de la evidencia crítica para apoyar su argumentación. Indict the witness. Acusar, ¿no? Incriminar al testigo. Lawyers are all slime. Los abogados sois todos escoria. Try thinking out of the box. Intenta pensar fuera de la caja, que básicamente lo podríamos traducir como intenta ser creativo. Tough words, duras palabras. Let's see you pull this one off. Vamos a ver si esquivas esta. The true culprit. El verdadero culpable. Y ya estaría, pues lo dejamos ahí, he conseguido mi objetivo, el vídeo ha durado menos de 1 hora. Fijaros la cantidad de cosas que hemos aprendido, recomiendo muchísimo este juego, de verdad, recomiendo muchísimo este juego, ya digo, The Finish Wright Trilogy, ¿no? La trilogía de Ace Attorney, hay un montón más, ¿vale? A mí me gusta especialmente la trilogía de Phoenix, tenéis los de Apollo Justice, tenéis el nuevo que ha salido ahora, en fin. Pues nada, lo dejamos ahí, espero que lo hayáis pasado estupendamente, que hayáis aprendido un montón, un fuerte abrazo y hasta la próxima, playners.